Buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en Alone in the Dark. Vamos con el capitulillo, bueno, 4. Aunque el capítulo 4 aquí ya estaba empezado, ¿no? Vamos con lo que creo que puede ser el final, porque no nos queda mucho que explorar de la casa. Estuvimos viendo las revelaciones de Edward y tal. Vamos a ver. Hicimos aquella zona del barco también. Escucho a la cocinera. ¿Qué parece? Qué mal rollo, tú. ¿Qué cojones? Vale, quedan cositas que hacer. Pues todo lo que está marcado en rosa, se supone que hay cosas que hacer ahí. O me falta algo que no he pillado. Básicamente. Creo que tengo... de aquí. Carnby had run their car off the bridge. He pulled Grace out of the sinking car, but left her father to drown. He could have saved him. There was time. He just chose not to. Instead, he took Grace back to New Orleans and collected his paycheck. Ah, coño, yo estaba convencido en el bueno, vídeo anterior que la niña había muerto. No, la consiguió salvar cuando pasó lo que pasó. A ver, no sé si esto está en su cabeza o qué es lo que está pasando. No sacó al padre. La llevó a Nueva Orleans a la niña y acabó en el pues en el hospital este mental. Y por eso me sonaba cuando la vi. ¿Será eso? Digo yo, no lo sé, ya lo iremos viendo. A ver, los susurros del árbol. Haz una ofrenda en el árbol de los susurros. Ofrenda, ¿y qué demonios voy a dar allí? Vale. No tengo llaves ni nada, ¿no? Por el estilo. Solo la daga esta. Una ofrenda. ¿Qué será eso? No va a ser tan fácil llegar, ¿no? Haz una visita al Dr. Gray en su piso. I'm not going in there. She's clearly had enough of me. Está harta de mí. Ah, me ha marcado otra cosita, ¿no? Objetivo. Vale, hay que ir a ver al Dr. Gray. ¿Qué haremos primero? No lo sé. Lo del Dr. Gray, quizá. ¿Más cosas? ¿Por qué? Porque muchas veces me sale como que estoy escribiendo algo y no sé qué es lo que está escribiendo. La verdad. Vale, el Dr. Gray. Eso lo tenemos aquí, ¿no? Pero aquella puerta está cerrada. ¿Cómo demonios llego ahí? Por las escaleras. Ahora se puede... Sí, por las escaleras tiene que ser. O sea, tengo que llegar desde abajo. Y desde aquí... Era... Al fondo, no se puede... Hostia, no hay manera de llegar allí. No, están cerradas. O sea, tengo que hacer lo del árbol antes. Lo del árbol hay que hacerlo antes y... Joder. Al árbol era por aquí. Verás tú. ¿Cómo llego yo a la zona esa? Necesito llegar... Bueno, a la zona del invernadero. Por el jardín de la cocina, que también está todo cerrado. Joder, están todas las puertas cerradas. Me estarán guiando, imagino. A una zona específica. Claro. Acaba estando todo cerrado. Esta no me marca que esté cerrada, pero lo está. ¿Me voy a recepción? Va a estar cerrada también, ¿verdad? Sí, me marca llave.
Y yo porque voy con la luz apagada, no sé. Vamos arriba. El juego me está guiando, como digo. Sí, aquí sí me deja, ¿eh? Vale, pues es por aquí. Hostia, tú qué mal rollo. Uf. Me cago en todo, ¿eh? Me están abriendo las puertas. Ah, pues ya estoy en el apartamento. Por si acaso. La escopeta igual me da más confianza. No molestar, conjunto. Vale, nos faltaría uno aquí. Detective, am I glad to see you. Lock the door, will you? I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around. What's going on here? This feels so strange. Ah, mira. Como en los clásicos. Como qué guapo, como en el clásico. Con la vista así un poco fija. Libro falso, objeto clave. Libro falso. Es un libro hueco. There's a book missing. What did you do? I was just rearranging the books. Well, come on, let's check it out. Vale. ¿Qué es esto? Conjunto. Talismán de juguete. A ver. Para la cámara. Nice. Y aquí no hay nada más, ¿no? Que no haya pillado ella. I think I'm beginning to understand. Dr. Gray is dealing with some kind of mass delusion. Alucinación grupal. ¿Puedo hablar con ella o no? No parece que me deje. What were you saying about mass delusion? Derceto seems to have a deranging effect on people living close by. It has a history of creating cults devoted to some nature goddess. Even the name Derceto refers to the cult existing here before the Civil War. Derceto was the name of an ancient fertility goddess worshipped in Syria. Dr. Gray and his friends, however, seem to prefer the black goat of the woods with La a Cabra thousand Negra. young, or Shubnigroth. And that name can only have come from my uncle's twisted mind. Transcripción primer encuentro. Good to finally meet you, Mr. Hartwood. I'm here on the behalf of your brother Philip. You were expecting me, weren't you? Yes, you're from Derceto, no? That's right. I just wanted to ask you a few questions to see if there is anything I can do to help you and your family. Okay. I understand you're full of imagination. You make up a lot of things. I suppose. And you obsess over them, blurring reality and fiction. Sometimes. Do you want to tell me about the Dark Man? No, I don't. That's all right. Perhaps there is something else you can tell me. Something you know to be made up, but you hold dear. Juan? John? Who's John? No, Juan Luis Jorge. Oh, wait there a moment. Here, take a look. Is he... Oh, he is the author. ¿Es un autor? It's a magnificent book.
life-changing even. The real one is long dead, but I like to think of him as my friend. My most beloved friend. I see. Do you often do this? Fantasize about people you read about? No. Well, there is Jacob. Who is Jacob? Turn to the last page. Oh, it's a newspaper article. The Prisoner of Ice, Jacob van Ostad. Is he also your beloved friend? Oh, no, Doctor. Not at all. He is the fire that fights fire. Yes, I think it's clear your overstimulated imagination, this mania, needs to be tempered for you to live a normal life. I know your family calls it the Hartwood curse, but I want you to know that there is nothing supernatural about your condition. It's all inside your head. And with that, I'm very qualified to deal with. In time, you will be cured. In time. Yes, in time we will exorcise all your demons, all the dark men. Yeah! Please, Mr. Hartwood, calm yourself. What happened? Oh, don't you worry your little head about it, Miss Hartwood. Your uncle and I just had our first breakthrough. Está zumbadísimo, ¿eh? O sea, viene todo a raíz del libro del Juan Luis Jorge este. Es el autor y es dentro de cuando nos metimos supuestamente en su mente o en su fantasía o lo que sea, lo vimos. Estaba ahí en el árbol. That mark on the floor looks like talisman positions, but from which direction should I look at it? Es cierto, es el talismán. Con un montón de símbolos alrededor. La verdad. La daga serpiente. Esta es la daga que tengo. The Snake Dagger, a monograph by Yael Klein. In Ludwig Prin's book on pagan rituals called The Mystery of the Grave, as translated by Nicholas Vachy, there are several references to a sacrificial dagger called the Snake Dagger. It has long been thought of as a poor translation of the original text, that it would be more appropriate with worm dagger from the Latin vermis cultrum. This seems natural following the recent consensus that the original title of Prin's book, De Vermis Mysteris, should literally translate to the mystery of the worm. However, this would take away from Vachy's great effort at translating the underlying meaning of the words and revealing several cultural beliefs. While Prin certainly was using the term worm as a symbol or synecdoche for death and the dead, which is made clear by the contents of the book, in the case of the dagger, we shouldn't be too hasty to dismiss his translation. Reading through Vachy's correspondence with his patron, it appears that he had more than just the Latin text at his disposal. Vachy had dug up Prin's living relatives and uncovered several cross-referenced historical texts and an actual snake dagger. The dagger was dated to the early Middle Kingdom of Egypt and had such a clear shape of a wave that Vachy considered calling it the sinusoidal blade. Knowing the full story, it seems prudent that he chose to translate it as snake and not worm. There are several reasons why this choice of word helps us understand the pagans that Prin's book attempts to describe. Se supone que son gusanos y no serpientes, lo que tiene la daga. Que tiene un significado como de muerte, ha dicho. De todas maneras, esto es un poco, pues no sé. The symbolic value of the shape becomes more apparent when reading about the use for the dagger. In the passage of possession and exorcism, we find the snake dagger poisons the poisoner within the victim and is therefore pacified. Where the literal text would tell us that the worm dagger trumps the demon possessing the victim, it tells us nothing of their reasoning. Only that somehow this dagger wins against the demon, like it had the better hand in poker. Vachy's translation allows us to follow the underlying logic to the ritual magic that is being performed. Poison the poisoner. Sounds like fighting fire with fire.
that to hurt the demon possessing its victim, the priests would have to fight back with a power that is known to the evil they are fighting. The snake dagger is therefore not only a good way to describe its form, but it also helps us understand how it could be thought of as a useful tool for exorcism. Finally, it also helps us understand their relationship to lunacy, that it was thought of as something poisoning the mind rather than controlling it. What is also interesting to note is that the possessed are always considered poisoned in their head and not their heart. The snake dagger always went to the eye of the possessed, leaving them partially blind, if they had the good luck to survive. Hostia, si le apuñalas un ojo con eso, me extraña a mí que sobreviva, pero bueno. No tendré que hacerle eso a Jeremy, ¿no? Para atacar al hombre oscuro. Supuestamente tendría que atacarle con la daga, ¿no? Pues lo que me está dando a entender. Para matar a envenenar, que lo está envenenando. Interesante. Armario cerrado. Vale. You think all of them are in this cult business? Even Jeremy? I'm not sure any of them have a choice at this point. We just need to find a way to stop all of this. No puedo hacer nada más. No hay más que ver aquí. El armario está cerrado. Por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un espejo? Llave del mueble. Le doy a abrir, pero no abre nada. Solo puedo Was descartar. that in there this whole time? O sea, darle al círculo. Veamos qué hay aquí. Nada. Un montón de nada. ¿Se ha escuchado algo, no? Madre mía, la lluvia en la ventana, Hello? Detective Carnby? Who is this? Jeremy? Jeremy is with the Dark Man. You can't save him. Well, I've done everything he wanted so far, and there's just one more thing on the list. I expect him to keep his promise and return Jeremy unharmed. Get out, Detective. While you still can. Me acabo de dar cuenta de los puñeteros subtítulos, tío, que se resetean cada vez lo de las opciones. Se ha roto un reloj. Estoy apuntando algo. No sé por qué coño pasa eso. Investiga el reloj roto. Detective Carnby wanted nothing more than to make sense of it all. But clearly, that was not in the cards right now. ¡Ojo! Me voy a meter a otro sitio. Pero ¿qué hora tiene? No se puede ver, ¿no? ¿Y cómo sé yo los números de esto? ¿Me han dado alguna pista? Quizá tenga que ver con los cuadros. ¿Puedo hablar con Emily? I've been so busy trying to free your uncle from the promise he made to the Dark Man. I guess I kind of just let everything else go. Don't worry, Detective. I feel like we're close. I'm sure Jeremy will turn up. If he is part of the cult, he wouldn't want to miss the Feast of St. John. I just need enough information to make him see the truth. I hope you're right, but I doubt he'll show up.
Not as long as the Dark Man's got him hiding. ¿Tendrá que ver lo del dibujo del suelo con cómo tengo que poner el reloj? Aunque no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Tengo algún número? La daga serpiente. Solo hay fechas. Primer encuentro. Y aquí no queda nada que ver, ¿no? Los hemos hecho todos ya. No sé cómo probarlo. Dios, se gira la cámara y los controles se invierten. A ver. Pero claro, las numeraciones... ¿Qué podría mirar? Cuadros grandes, cuadros medianos y cuadros pequeños. Es que no hay nada más que ver en la sala. Obviamente no se puede salir hasta que no se haga esto. En la forma que tiene esto están todos mirando hacia abajo, aquí, así. Me estoy guiando por el sonidito, ¿eh? Hay unos pitiditos que no sé si me están dando pistas de algo. O siempre pita, no tengo ni idea. Esto sacarlo... Es complicado. ¿Cuántos bichos? Si es que el tema está en que hay dos cuadros... No sabría, ¿eh? Grandes hay dos, cuadrados más pequeños hay otros dos y otros que son como rectangulares hay otros dos más. Hay una araña que tiene 8 patas, pero yo qué sé. Es como muy rebuscado eso, ¿no? Además, si yo creo que si fuera la clave, me dejaría mirarlos más de cerca o alguna cosa. El libro no lo puedo volver a pillar, ¿no? El libro hueco. No tiene pinta. Aquí no va a haber nada más para poder ver, ¿verdad? No, nada. El caso es que el suelo tiene marcas. Como de haber arrastrado algo por ahí por la moqueta. Y esto igual tiene que ver, pero no lo sé, tú. ¿Hacia dónde debería de mirar? No son los símbolos del zodiaco, o no parece que sean. Parece que el grande mira hacia arriba y los otros hacia abajo. Las muecas esas que tiene. Ya estamos... Dios, no puedo, ¿eh? O sueltas el joystick o no se resetea. Y eso sería la mueca esta así y las otras al revés. Así. Pues sí. Es igual que allí. Las muecas estas redondas que tiene es de donde te tienes que fijar, míralo.
El grande lo tiene arriba y los otros abajo. ¿Y ahora qué? Estamos que nos vamos, ¿no? La puerta esta se ha abierto, parece. Verás. You okay? You look a little frazzled. Just stupid telephone. I know. I tried calling the police earlier. The telephone is completely dead. It's not... Yeah, no, the telephone isn't working. Vale, pues por el armario. Como si fuera esto Narnia. Detective Carnby was worried Emily could tell, that she could see the madness written on his face. But what if he was the only one seeing the truth? Could that still be the case? If only he could find evidence that would make her understand that he had seen beyond the veil, or at least something that would show her he was worth the money she was paying him. Entra en el portal al otro mundo. Emily, nos vemos. Ahora vengo. Miss Hartwood, I think you're gonna want to see this. Is there something in the closet? Yeah, there is. You don't see the very obvious gate leading to whatever Jeremy's madness is serving up next? I don't understand. Are you making some kind of fashion metaphor? I'm sorry, I don't have time for this. Can you just tell me what you're doing? You don't see this. It's fine. Igual no ve. It's fine. Catch you later. Pero me va a ver atravesar, ¿no? Are you going inside the closet? Yeah. You got a problem with that? No. Do what you think is right, detective. Pero quédate mirando. Sorry, I didn't mean to. Goodbye, Miss Hartwood. Se supone que me vería desaparecer, ¿no? Vale. Disheartened by his failure to make Emily understand what he was doing, Detective Carnby actually felt better seeing the frozen hell before him. There was a finality to it. Its clear symbolic opposite to the dark man's desert made him realize this was the end. Soon it would all be over. Cuidado, hay nieve. ¿Dónde narices estoy ahora? Vale. Izquierda. Esto es un barco, ¿verdad? Parece un barco. Por la forma redondeada del borde. ¿Dónde cojones estoy? Sí, era un barco, sí. Un hacha. No, bueno, es un picayelos. Vale, me vale. Tamaño familiar. Una pistola de bengalas. ¿Para qué quiero esto? ¿Para prenderle fuego a los enemigos? ¿Pero dónde me la he puesto? Ah. Ahora puedo intercambiar manteniendo pulsado. Vale, en plan de Last of Us, ¿no? Vale, y bengalas. ¿Cuántas me ha dado? 7. ¿Son infinitas? ¿Puedo venir aquí a por más? Por lo que veo. Ofrenda cetrina. Conjunto. Vale. ¿Tenemos otro? What can be said about Jacob van Ostad without evoking contempt or apologia? The first piece of information is the obvious. He is not the explorer Jeremy idolized in his youth, but the figment of his imagination. If you want biographical facts, I am not the one to answer such questions. In the case of Jeremy, he is a guardian of imagination, or rather a persona appointed the role of containing a self-sabotaging mania. However useful Jacob once was, his loyalty to Jeremy has slowly been replaced by fanaticism. Like a firekeeper who has for decades been burnt by his own sacred flames, now does what he imagines the fire wants. Jeremy has lost all control over Jacob and suffers greatly because of him, but is admittedly also still invigorated by his labor. In the plainest of words,
Jacob keeps Jeremy sick so he can remain Jeremy. Vale. Nada, aquí nada. La expedición a Groenlandia. We found the ancient stellarium perched on a cliff facing the Arctic Ocean after a day of sailing due north of the Eskimo encampment. Jacob van Oostad was our most keen member of the expedition. He had been chasing down the source of a peculiar type of crystallized metal present in several sacred items among the natives on the northeast coast of Greenland. The site was a remarkable find for any explorer, and we were all enraptured in our search for enlightenment and meaning. The surviving architecture seemed almost unearthly in origin and astonishingly sophisticated. The metal Jacob was searching for was abundant, almost ubiquitous. We were so taken by our find that we were surprised by the sun falling below the horizon. As we quickly picked up our gear, ready to head back to our camp, Jacob van Oostad declared that he wanted to stay. He was adamant. We begged him to reconsider. The night would be getting colder by the hour, and we feared for all our safety. Jacob refused, threatening us with violence if we wouldn't leave him alone. As the snowfall turned heavier, we left him there on his own. The next day, the weather became worse, and we had to spend hours enforcing our shelter as our tents became increasingly useless. The group had written off Jacob, thinking he must be dead. I had an urge to make one final attempt to save him, so I headed out as darkness fell with a handful of flares, and headed toward the coast and up the climb, towards the stellarium. That's when I saw him, transfixed by a burning sky, that celestial lantern. Jacob keeled over and let out a painful shriek that struck me with such fear and pity. He was crying in agony, for the cold weather had ravaged his flesh. I called out to him, and he turned to face me. His vacant stare held me in place like a needle through a butterfly, and he said, "You must leave now, Herstan. Go, and never come back." Y no mires atrás. So I left. Joder. Pero bueno, culpa del otro, ¿no? Que se quedó en el frío. Y esto es donde estamos, obviamente. Campamento. ¿Hacia dónde ir? No tengo ni idea. Vale, veo algo por ahí. Continúa, pone. Me dan más bengalas. Vale. Veo algo más. Me voy a helar yo. Se apaga enseguida, ¿eh? Son infinitas. Pues va a ser para guiarme, ¿no? Voy a dar con alguna cueva o alguna cosa.
es aquello? Mira. Aquí hay una cura. Tiene pinta de ser por ahí, ¿no? Buenas. ¿Qué tal? Vale, vamos arriba. Aquí estamos. Con Alone in the Dark. Creo que lo estoy acabando ya, de hecho. Esto parecen los artefactos del Starfield. Vale, más bengalas. ¿Por qué quiero tanta bengala? No lo entiendo. Otro picahielos que no me hace falta. Yo cuando acabe con él también me quiero poner con Emily. Edward. Se llama Edward. Pues si lo quieres jugar igual te spoileas, Aviso. Investiga las ruinas. Edward Carnby. Llevo algo en la mano, pero es que no sé si es... Verás tú el susto que me voy a llevar. Igual debería de ir con otra cosita, ¿no? Hey you! What are you doing here? What is this place? Es un zombie. Detective. You're not wanted here. Whoa, take it easy. I'm not your enemy. Oh, you're wrong, detective. You're wrong. Cuidado, cuidado. Pero tío loco. ¿Y por qué me acabo de curar? Nadie lo sabe. ¿Ardes? Parece que sí. Bueno, pues yo corro. Vamos a recargar esto. Adiós. Algo habrá que hacer. Pero se muere. Es que no quiero gastar balas tontamente. Esto... A ver... ¿Desaparece y aparece? Sí, ¿no? Bueno, pues no voy a gastar balas en él. ¡Au! Vale. No sé por qué me marcan esto. Pues voy a hacer... No, hacia aquí no puedo hacer nada, seguramente. Al final me lo cargo, verás. Que no quiero jugar contigo. ¡Hostias! Aparece delante. Por aquí. No, por aquí no. Balas de arma. Muérase.
Vale, que sí que había que matarlo. Vale. Estaba juguetón. Arriba. ¿Qué es esto, tío? Alinea las estrellas. ¿Con la daga? Of course, the Taurus. I figured you wouldn't want your stars aligned, Jeremy, or maybe that is what you need to temper that mania of yours. Es como el talismán, pero en gigante. Vale. No sé qué estoy haciendo, pero bueno, parece que funciona. Vale, sí, es el mismo... Esto lo vimos en los libros. Es Tauro. Es lo que estaba diciendo. Está casi. Casi. Ahora. Vale. ¿Por qué no veo nada? Este pavo es el Jeremy que se había congelado. Pilla la daga. Daga. Vale. Toma, pedra. Cuidado. Animalejo, tu peor pesadilla es esta roca. Espérate. Déjame pillar esto. Vale. El templo, cruzamos por todo. Jeremy? Hostia, es verdad. Pero debe de funcionar. He clavado la daga en el ojo, como decía el libro. I did everything! Aren't you happy? Stupid charlatan!
What more do you want from me? You want me to lose my mind? Oh, my lord! Doctor! Baptiste! Quick! Dios, se me va la pinza. Jesus. What were you thinking, compadre? Le estaba dando a la señora del vudú. Capítulo 5. Grace. You awake? You are awake. Mr. Carnby's up. Hey, buddy! I thought you'd be knocked out for the rest of the night. Come on out and join us, will you? I'll save you some gumbo. Good to have you back. You gave us all a good scare. What happened? You had a psychological breakdown. Sorry for manhandling you, but you were being violent, you see. You stabbed Jeremy and then punched Dr. Gray. Are they okay? Jeremy's a little strange, but everything's back to normal. Really? All thanks to you, combat. You want to try standing up? No he ido a hacer el sacrificio ese o lo que sea, o la ofrenda, mejor dicho, al árbol. Pero podía hacerlo o no hacerlo. If it isn't the hero of the day. How are you feeling, detective? Never better. How about you two? Hey, Jeremy, I didn't do too much damage, did I? No le hice mucho daño, solo te he apuñalado un ojo. Things are fine. Very quiet. What's up with him? Painkillers? No. You see, despite you having the finesse of a one-eyed butcher, you managed to lobotomize dear Jeremy. I did what? It's actually quite impressive. It's not like I hadn't considered it myself. I just wish Jeremy could have been helped without reducing his personality to that of an oyster. But he's gonna live. Of course. As long as someone keeps feeding him, he'll outlive the best of us. Vale, ahora tengo el árbol delante, ahora igual puedo hacerlo. Everything was back to normal. Did any of it really happen? What had Carnby actually been doing all night? Bueno, vuelve a Nueva Orleans con Jeremy y Emily. ¿Ya no puedo hacer lo del árbol? Does Emily know about Jeremy's condition? Yes. She seems to be handling it quite well under the circumstances. Claro, es que me daban dos opciones. Hacer lo del árbol o ir al apartamento, era del Dr. Gray. Y yo he ido al apartamento antes pensando que, bueno, pues hago una cosa y la otra la hago después. Pues hay que hacer primero lo otro porque si no esto te lo pierdes. Vamos a hablar con todos, ¿no? Supongo. ¿Estamos en la mascarada? ¿Está ya una máscara por algún motivo? Hey, Ruth. Glad to see you made it back to Derceto. You too, Detective. Make sure to stay for the festivities. It's no Mardi Gras, but it ain't bad. Vale. La señora Borde. Good to see you back on your feet, Detective. Have some gumbo. Thanks. I'll save it for later. Paso, ¿no? Esta es la que le ha arreado, ¿no? ¿Puedo hablar contigo? All right, tell me, what the hell's about to happen here? Every year we have a little turn-the-page ceremony by the tree. It's symbolical. It's like life has its cycles of grief and happiness. You know?
just like a tree facing the seasons. Things change, but remain the same. No has dicho nada y lo has dicho todo. That is one impressive tree. More impressive than you could ever imagine. ¿Y ya está? So how does this all work? You dance around chanting? For the ritual, I mean? Stay and find out, detective. It might just do you good. Hay varios diálogos con ellos. Hasta que se agoten. Puedo... You haven't seen Emily, have you? No, detective. I haven't. ¿Ya está? Pues entonces igual debería de... So this is basically New Year's Eve, but with a tree metaphor. Exactly. You're so smart. It's about starting again. I mean, who could use a positive message like that more than a bunch of lunatics like us? A los lunáticos. I get the feeling some of you think this year is going to be special. Any idea why? Well, we got some new words, thanks to your buddy Jeremy, and some other changes to the program. Let's just say we're all in this year. Vale, parece que hay 3 con cada uno, ¿no? Seems like everyone's in a pretty good mood. The Eve of St. John is the most important date of the whole year. It's the only day when the black goat of the woods tends to her young. Siguen con eso, ¿eh? I'm gonna go look for Emily. Don't worry about her. She wouldn't leave without you, would she? Vale, ¿por qué? Porque el coche es mío. Tendría sentido. Pero se puede ir sin mí también. Does she still want to take Jeremy away from Derceto? I will have to insist that you do. This is not that kind of institution. Jeremy, hang on for a little longer, okay? We'll be going back to New Orleans soon. Oh, good. I do so miss the city lights. Pobre Jeremy. Case closed. Detective Carnby had found Jeremy and brought him back to Derceto. He worried that Emily wouldn't be all that happy with his performance, considering Jeremy's impromptu brain surgery. Maybe she would refuse to pay him in full. It was the kind of thought that would normally infuriate Carnby, but right now he just felt happy to be back. No matter if he would be seeing the $150 or not, he couldn't wait to rendezvous with Emily and go back to New Orleans. Los $150 más difíciles de su vida, probablemente. You seen Emily around? I saw her packing some things into that old jalopy you arrived in about an hour ago. I'm sure she hasn't given up on you yet. Catch you later. Looking forward to it, Detective. Vale. Me sale la puerta y puedo, no sé si puedo entrar o esto me saldrá como que está cerrada. En la puente también había algo. Vamos a ver a... ¿Este era enfermero? ¿O es el jardinero? What are you looking for? Just keeping an eye out for the storm. Radio says it could be a wild one. You don't know where Emily is, do you? She's packing some of Jeremy's things. Said she wanted to take them away. I'm sure she'll come and get you when she's ready. I should probably get a move on then.
See you around, compadre. Vale. Está la niña también allí. ¿Esto para qué es? Esperar. Ah, vale, esto es para acabar, ¿no? No. Espérate. Que me quedan cosas que mirar. Hey, kid. What are you up to? Preparing for the ceremony. I don't want to disappoint Mother. What's your part in this? I'm the Cabra Corn. It's very important. Only I can settle our debt. Cabra sin cuernos. You know, I had my doubts, but you are in the right place, Grace. I think you might be right. For once. Así que fue eso, ¿eh? La salvemos y acabó aquí. ¿Algo hay por aquí o no? Nada. Voy a mirar lo de la puerta. Que me imagino que me sale con llave, no se puede. Vale. Y pues ya toca esperar, ¿no? Everyone knows what to do? Y'all know the new words. Mrs. Thompson, we talked about this. I'm not sure everyone is comfortable. Doctor, I insist. This is important. We've waited for so long, Doctor. Let's just go with the old song. Not every change is an improvement. Boss, good or bad, we need to move forward. All in, Doc. Let's bet it all. But we don't know what we're dealing with. It'll be okay, Doctor. Better even. Lo estamos acojonando. A mí también me pasaría. Oh, there are praises in abundance to the black goat of the woods. Hear us, Mother. Take pity on us. Take pity on us. Ever there praises and abundance to the black goat of the woods. On us. Hear us, Mother, and take pity on us. Take pity on us. Ever there praises and abundance to the black goat of the woods. Hear us, Mother, and take pity on us. Hostia. Stop! Are you crazy? This just needs to happen, compadre. Grace, stop! Stop! Shoot the ground! Shoot the ground! The black goat of the woods! Stop in the ground! Stop! Detective, get my uncle out of here! Jeremy, come with me! Get over here! Hostia, la que se está liando. Come with me! Jeremy, come here! No! There has to be a sacrifice! We're doomed! El sauce boxeador. Jeremy! Come on. Dios. ¿Tengo que correr o tengo que luchar? Igual hice mal en gastar bengalas, Detén a la cabra negra de los bosques. I can't let that monster leave Derceto. I have to stop it. Joder, 2 bengalas. Tenía que haberme estado quieto. Tengo todo recargado. No, bebas. Uf, casi bebo. Vale.
Narices ya no hay. Así que me hablaba el dichoso árbol. Estaba vivo el puñetero. Joder, cómo está todo. Vale. Pedacitos. Espachurrado. Todos muertos. ¿Dónde es? ¿Por la puerta? No. La puerta está... No, por aquí no se puede. Por la rampita, ¿no? Vale. Me están dando un millón de cosas. Es medio lelo. Gracias a Dios. Vale, tiene como unos huevos que hay que romperle. Hay que romperle los huevos. ¡Hostias! No, pulgas, no. I'm all out of bullets. Está pariendo bichos, tío. Vale. ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? Se me ha bajado la vida de golpe. De no hacerme nada a matarme de una. No sé qué ha pasado. Vale. Los huevos parece que se rompen bien con la pistola. No hace falta estar gastando escopeta.
Igual prefiero llevar el mazo, ¿no? Vamos. Es que no sé si me conviene pelearme con los enemigos. Bullets. Vamos. Vamos. Demasiado bicho. Croquida de olla, ¿no? Crucifijo, arma. Le tiro con el crucifijo en la boca.
Es que no tengo balas de nada. I'm all out of bullets. Venga, recarga, tío. I'm all out of bullets. No puedo, no sé qué hay que hacer. Yo he gastado todo lo que tengo, tío. ¿Qué hay que hacerle? Escucha tú, vaya esponja de boss, ¿no? Detective! Oh, what the hell was that? I tried to tell you. There was so much evidence. Their devotion to the black goat was like nothing I've ever seen before. I felt so dumb believing any of it, but I'm glad I did. Are you okay? Everything is out of order. This isn't the way the story goes. I shouldn't be alive. Yeah. Oh, you're welcome, buddy. How are you doing, sweetie? Es la única que se ha salvado, ¿no? I kinda like it. You ruined everything, but I'm not mad. All right, you ready to head back to New Orleans? Nuestro trabajo aquí está hecho. We're leaving. Can I come? I thought you said you didn't need saving. Don't leave her. She's important. Of course we're taking her with us.
Vaya ida de olla. Está bien, ¿eh? Vale. Pues completado. Completado este Alone in the Dark. Ahora tengo yo las dudas. ¿Son exactamente iguales la run con... Vaya cantante. ¿Con ella que con él? Es que no tengo ni idea de si son iguales. Quiero jugármela con ella también. Pues si hay alguna cosita como en los Resident Evil que cambian cosas. El juego está bien. A ver, no lo sé. Hay cositas y cositas. O sea, el combate. Uff, el combate. Cuidado. Los puzzles me han gustado bastante. Ingeniosos muchos de ellos. Aunque sí que es verdad que el modelo de puzzles se repite. Eso es así. Por lo demás, de ambientación está guay. No sé, a mí no me ha decepcionado mucho. O sea, viendo lo que había venido anteriormente con los últimos Alone in the Dark, creo que es un buen reboot. Y un pequeño homenaje a lo que es el primero, porque hay muchas cosas estéticamente y nombres y demás que son del primero, que salió en el 92. Eso está bien. Vale. Pues no hay nada más. He saltado créditos y aquí no aparece nada más. Pues ya estaría, gente. 10 horitas me ha llevado. Supongo que obviamente, si sabes lo que vas haciendo y vas al grano, te durará mucho menos el juego. Además que yo me he parado en todos los textos a que el narrador, bueno, o las voces de las personas que doblan los textos, pues se lo leyeran entero. Pues es un rato largo ahí viendo texto. Nada, gente, me despido por aquí. Ha estado, como digo, molón. Lo jugaré de... Sí, yo creo que sí. El de Emily lo jugaré, pero no sé si lo haré en directo. Me lo jugaré yo por mi cuenta. Ya veré. O igual, mira, igual me pongo en otro momento en directo, me lo empiezo. Y si veo que es exactamente igual, pues ya lo demás me lo hago yo por mi cuenta. Si no, pues podemos seguir jugándolo. Perfecto. Además también iría mucho más a tiro hecho porque obviamente sé lo que hay que hacer. Y pues ya estaría. Nada, gente, me despido. Muchas gracias por haberme acompañado. Si lo estáis viendo en YouTube, pues ya sabéis, un pequeño like, comentario, lo que queráis. Suscribíos si os gusta mi contenido y nos vemos en el próximo. Un saludito. Chao.